बिशालगढ़ थानानि नायमोथां रकनि यागो रमजाखा फातार हास्तायनि खरकथाम सामं सित्रा तांनाय बोरै कक्तमा साइमानखा थानाय एप्रिल तालनि 4 साल मारि गकुलनगर रास्तार माथा अटो स्टैंड नि सिमी बिशालगढ़ थाङै तंमानि बासाना साहा उमर अंगानो बिसि सिनिची हाय बिशालगढ़ निउ मार्केट फायै अटो रिक्शा मालखौ सनायनो रां रिना नायखे नुखा बिनि बेग यागो गोरैखा यागोलो बिशालगढ़ थानाव कायसा सैमुं बलायबाय कक सिलजामानि रां बेग कमाफुरो खरकथाम बोरै मालखुङो दंगु हनै नायमोथांरो कक सिलजामुं याचागै रुतुकमुं चेंखा जुदा जुदा लामातै रुतुकमुंनि बिसिंतैनो स्रां साल दिबर दामसा तामै सुति थामची ताम्मा जरा गकुलनगर रास्ता माथानि फातार हास्तायनि खरकथाम बोरैनो कक सोंना बागै बिशालगढ़ थानाव तुबुजाकमानि बिशालगढ़ थानाव दामसा हायरमै सोंमानि उलो बरकनो गसिका सिकक हनै अबनि उलो नायमोथांरो खरकथाम सिकक नतयै आगरतला जुगेन्द्रनगर मालखुं कलक स्टेशननि रांचाकनि चेन तै बेग तिख्लायखा सिकक रकनि मुं रिंकी पासवान उमर बिसि नैजिनै रिंकू पासवान उमर बिसि नैजिबा तै सूर्या पासवान उमर बिसि जिचुकु साइमानका घना खरकथाम सिककनो दरबारनगो तिसाजाकनाय हिनै ভিডিও রিপোর্ট চুমি টিভি। এখানে পরশুদিন আমার ভাইয়ের ঠাম্মা আর কি ঠাম্মা অটো দিয়েছিলাম মধুপুর থেকে বিশাল যাইতেছিল। তো যাওয়ার পথে 3 জন বিহারি উঠছিল আর কি। তো 3 জন বিহারির এদিকে তাই খুব কষ্ট পাইছিল গালিকা তাই তারা ভাড়াটা দিয়ে দিছিল। তখন তারা কি করছে তারা সব অটো থেকে নামছে তাই স্বর্ণের একটা উপরে একটা চেইন আসলো। তো চেইনটা তাই বুড়া মানুষ তো পড়তে পারতেছিল না জালিকা তাই ব্যাগের মধ্যে রাখছিল। তো ব্যাগের মধ্যে রাখছে পরে তারা যে গেছে এরপরে ব্যাগ ডাইন দিকে তারা হয়ে গেছে গা। তো এখন অটো ড্রাইভার তারা বিহারিডের আজকে 2 দিন পরে বিহারিডের পাইছি আমরা পাওয়ানোর পরে আজকে এটা ধরছি অনেক নাইলে বিহারিডের কাছে আছে নাইলে অটো ড্রাইভারটা যে আছে তার কাছে থাকবে দুইটা থেকে যে কোনো একজনের কাছে থাকবে। কোন জায়গায় তাদেরকে আটক করা হয়েছে? এটা এখন রাস্তা মাথা স্ট্যান্ড অটো স্ট্যান্ডের এখানে পুলিশ আইছিল এখানে? হ্যাঁ এখানে আছে। তারা কি নিয়ে গেছে পুলিশ? হ্যাঁ এখন নিয়ে গেছে। কয়জনরে নিয়ে গেছে? ওখানে 3 জন মহিলা 1 জন ছোট বাচ্চা।